अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। मैं हूँ रुमैसा। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है साइंस। साइंस क्या है, साइंस क्यों अहम है हमारे लिए, साइंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, साइंटिस्ट साइंस को कैसे यूज़ करते हैं, इसके फन फैक्ट्स क्या हैं, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, इसमें यूज़ होने वाले टूल्स कौन कौन से हैं और इसका कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस है क्या? साइंस मीन्स लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड। साइंस का मतलब है कि दुनिया के बारे में सीखना, यानी हम अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे दरख्त, जानवर, पानी, हवा वगैरह। इट इज़ बेस्ड ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग आंसर्स। ये सवालात पूछने और इनके जवाब तलाश करने पर मबनी है। साइंस हमें यह सिखाती है कि किस चीज़ को सिर्फ मानने के बजाय इसका सबब जानने की कोशिश करें। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नेचर, मशीन्स एंड आवर ओन बॉडी। साइंस हमारी मदद करती है कि हम कुदरत, मशीनों और अपने जिस्म को समझ सकें। मसलन बारिश कैसे होती है, पंखा कैसे चलता है, हमारा दिल कैसे काम करता है, ये सब हम साइंस से सीखते हैं। वाई साइंस इम्पोर्टेंट? साइंस हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? साइंस हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। साइंस हमारी मदद करती है मसाइल को हल करने में। साइंस मेक्स लाइफ ईजियर। जब हमें कोई मसला होता है, जैसे बीमारी, मशीन की ख़राबी या माहौलियाती परेशानी, तो साइंस हमें इसका हल ढूंढने में मदद करती है। मसलन दवाई कैसे बनाई जाए, पंखा क्यों बंद हो गया, ज़मीन को आलूदगी से कैसे बचाएं, ये सब साइंस की मदद से मुमकिन होता है। साइंस ने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है। मसलन साइंस की वजह से हम बहुत सी सहूलियात जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आरामदेह और तेज़ बनाते हैं, जैसे बिजली, पंखे, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, सफ़र के लिए गाड़ियाँ, जहाज़, इलाज के लिए हॉस्पिटल और जदीद मशीनें, ये सब साइंस की बदौलत है जिसने ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना दिया है। साइंस हेल्प्स अस स्टे हेल्दी। साइंस हमारी सेहतमंद रहने में भी मदद करती है। साइंस ने हमारी बीमारियों को समझने, उनसे बचने और उनका इलाज करने के तरीके सिखाए हैं, जैसे वैक्सीन, दवाइयाँ और सर्जरी, साफ़ पानी और अच्छी खुराक की अहमियत, बीमारियों की पहचान के लिए मशीनें जैसे एक्सरे, ब्लड टेस्ट। यानी साइंस की वजह से हम लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। साइंस मेक्स अस क्यूरियस एंड स्मार्ट। साइंस हमें तजस्सुस वाला और ज़हीन बनाती है। मसलन साइंस हमें सिखाती है कि हम चीज़ों के बारे में सवाल करें, ये क्यों हो रहा है, कैसे काम करता है। ये आदत हमें समझने, सोचने और सीखने में मदद देती है। जब हम चीज़ों को खुद समझने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादा होशियार और समझदार बनते हैं। यानी साइंस सिर्फ इल्म नहीं देती, बल्कि हमारे दिमाग को तेज़ भी करती है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की शाखें। पहली ब्रांच है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है ये जानदार चीज़ों का मुताला है, जैसे इंसान, जानवर, पौधे, जरासीम। हम कैसे सांस लेते हैं, पौधे कैसे बढ़ते हैं वगैरह। वट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी, लाइट, साउंड एंड मशीन्स। फ़िज़िक्स ये तवानाई, रोशनी, आवाज़, हरकत और मशीनों का मुताला है। पंखा कैसे घूमता है, रोशनी कैसे सफ़र करती है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड रिएक्शंस। ये मादों और उनके दरमियान होने वाले रद्द अमल का मुताला है। ये दो चीज़ें को मिलकर क्या नया बनाती हैं, जैसे पानी कैसे बनता है। वट इज़ अर्थ साइंस? अर्थ साइंस इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, वेदर एंड रॉक्स। यह ज़मीन, मौसम, पहाड़, चट्टानें, ज़लज़ले और आसमानी मज़ाहर का मुताला है। ज़मीन की सतह की बनावट, बारिश और ज़लज़ले क्यों आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट वेयर डू वी यूज़ साइंस। हम साइंस को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस को हम किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हैं? स्कूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसको देखते हैं। इन स्कूल्स साइंस से हम पढ़ाई, तजर्बात सीखने के नए तरीके हासिल करते हैं। एट होम घरों में हम पंखे, फ्रिज, लाइट्स, गीज़र, ये सब साइंस की बदौलत काम करते हैं। इन हॉस्पिटल्स बीमारियों का इलाज, एक्सरे, वैक्सीन और ऑपरेशन सब साइंस की मदद से मुमकिन है। इन ट्रांसपोर्ट, कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ और जहाज़ सब साइंस के इजादें हैं, इजाद या इन्वेंशंस बोल लें।
ان موبائل فونز اینڈ کمپیوٹرز، یہ رابطے، انٹرنیٹ اور ویڈیوز اور پڑھائی کے لیے سائنس نے سب آسان بنا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سائنس ہماری زندگی کے ہر حصے میں موجود ہے اور اسے بہتر بناتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سائنٹسٹ اپنے کام میں سائنس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ ایس کوسچنز اینڈ ٹیسٹ دیئر آئیڈیاز، سائنسدان سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کو جانچتے ہیں۔ دے ڈو ایکسپیریمنٹس، وہ تجربات کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو پرکھ سکیں۔ دے یوز ٹولز لائک مائکروسکوپس، ٹیسٹ ٹیوبس، کمپیوٹرز، وہ آلات استعمال کرتے ہیں جیسے مائکروسکوپ ہو گئی، ٹیسٹ ٹیوبس ہو گئے، کمپیوٹرز ہو، یہ سب کام وہ سچ جاننے، نئی چیزیں دریافت کرنے اور مسائل کا حل نکالنے کے لیے کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ اپنے ایکسپیریمنٹس میں ڈفرینٹ ٹولز کو یوز کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوبس کو یوز کرتے ہیں، میگنیفائنگ گلاس کو یوز کرتے ہیں، بیکر کو یوز کرتے ہیں، راؤنڈ باٹم فلاسک کو یوز کرتے ہیں، تھرمومیٹر کو، واچ گلاس کو یا پیپٹ کو یوز کرتے ہیں۔ اب ان کو یوز کیسے کرتے ہیں؟ میگنیفائنگ گلاس جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دیکھنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رولر ہے یہ لمبائی یا فاصلے وغیرہ ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھرمومیٹر جو ہے جب ہمیں کبھی بخار ہوتا ہے، مطلب ٹمپریچر ہوتا ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ بیکرز جو ہیں وہ لیکوڈز کو رکھنے کے لیے یا پھر مکس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب آلات جو ہیں سائنس کے تجربات میں مدد دیتے ہیں۔ بیکرز وغیرہ ہو گئے، واچ گلاس ہو گئے، مطلب یہ سارے جتنے بھی ٹولز ہیں یہ سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کو ایکسپیریمنٹس کرنے میں ہیلپ فل ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ جو ہے کہ واٹ کین وی لرن ان سائنس، ہم سائنس میں کیا سیکھتے ہیں؟ اباؤٹ پلانٹس اینڈ اینیملس، پودوں اور جانوروں کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ رہتے ہیں، بڑھتے ہیں اور ماحول میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آور باڈی اینڈ ہیلتھ، ہمارے جسم اور صحت کے بارے میں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جسم کیسے کام کرتا ہے اور صحت کو کیسے بہتر رکھا جا سکتا ہے۔ ویدر اینڈ ارتھ، موسم اور زمین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بارش، زلزلے، ہوائیں اور زمین کی ساخت کیسے بنتی ہے۔ انرجی اینڈ لائٹ، توانائی اور روشنی، ہم سیکھتے ہیں کہ بجلی، سورج کی روشنی اور مختلف اقسام کی توانائی کیسے کام کرتی ہیں۔ انوینشنز اینڈ ڈسکوریز، ایجادات اور دریافتیں، سائنس کی مدد سے ہمیں دنیا کی نئی ایجادات اور حیرت انگیز دریافتوں کا علم ہوتا ہے۔ سائنس ہمیں دنیا کو سمجھنے اور بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ نیکسٹ ہم اس کچھ حقائق پڑھ لیتے ہیں۔ فن فیکٹس کیا ہیں؟ ہنی نیور اسپوائلز، جو شہد ہے یہ کبھی خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایسے قدرتی اجزاء ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کو بڑھنے نہیں دیتے۔ پلانٹس میکس دیئر اون فوڈ، پودے جو ہیں اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک مزیدار سی چیز ہے کہ پودے خوراک کھاتے نہیں ہیں، مطلب جو انہوں نے بنانی ہے کیا وہ خود کھاتے ہیں؟ ان کو ہم یوز کرتے ہیں، مطلب کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے، یوزفل ہیں۔ پودے ہمارے لیے خوراک بناتے ہیں یا اینیملز کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، خوراک بناتے ہیں اور روشنی کی مدد سے پانی اور ہوا کو تبدیل کرتے ہیں، مطلب کہ فوٹو سینتھسس کر کے وہ اپنی خوراک بناتے ہیں، وہ آٹوٹروفس ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے دا ہیومن برین ورکس فاسٹر دین اے کمپیوٹر، انسان کا جو دماغ ہے کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہے کیونکہ بہت زیادہ معلومات کو ایک ساتھ پروسیس کر سکتا ہے۔ اب کنکلوژن یہ ہے کہ سائنس از ایوری ویئر، سائنس ہماری ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سائنس ہمارے لیے یوزفل ہے پرابلمز سولو کرنے کے لیے، مطلب یہ ہماری پرابلم سولور بھی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ اس کو مختلف تجربات، نئی ایجادات کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ہم اس کے مختلف برانچز کے ذریعے ڈیفرنٹ معلومات کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ سائنس جو ہے ہماری زندگیوں کو کیسے بہتر بناتی ہے،